हाँ लव लव बाई हार्ट है और ये ओ ह्यूमन एडम एंड एव लव हैं सलीम एंड अनारकली लव रोमियो जूलियट शशि पुन्नू हीरांजा डोडी एंड डायना इमरान जमाम दिस लव Quran never teaching us lesson of love, love, peace, peace, prosperity, prosperity, joy, enjoy your life till the day of resurrection. Ah, could I behold the face of my beloved once again? I would offer thanks unto God till the day of resurrection. Resurrection, Kiamat. L'amour, c'est une chose, vous savez vous aussi, hein? Ça rend fou, hein? On est complètement dingue, on est prêt à attaquer à tout moment, quoi. Es lindísimo. Y a veces uno no puede ni describirlo, porque es una cosa que fascina a uno y lo pone en un estado de que uno no ve más nada. الارتباط اللي أنا عايشاه دلوقتي والحالة الجميلة قوي 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 اللي أنا حساها حالة الحب والعشق العشق الروحاني بيني وما بين شريك حياتي اللي يا رب أقدر أساعده الإنسان اللي اداني كل شيء وحبني قوي 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 وبيحاول يتفانى بحب واخلاص انه يقدر يساعدني فهعمل ايه بحبه وبعشقه فيا رب يا رب اقدر اوصل له الرساله دي واقول له بحبك بكل لغات العالم بحبك 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 وهفضل احبك طول العمر جاج كوني جلي كان يتريا سبرد ندون دي يدا فامي sayi fu a yiɗa nde a yiɗi ɓernde ma nangi fu heddike ñandi fu aɗa yiɗi ɓa ano jiɗɗani Añasro kersu, ella kulubiris. Mutta kopasarli pohovorili dai posanilis. Da kalju bobula, da nondila došku. 2 mesi bolo ja zasudili na 6 hod, a ja horevala s mamoju. Mama hledela djeťa, a ja chodila da rabocala. Što od holodu ne umrlo. Taka bila ljubav. Bien sûr, je me souviens bien. Je me souviens bien. Pas de mon premier mari, que mon père m'a donné. Mais celui que j'ai choisi pour moi, c'est moi-même qui est tombée amoureuse de lui. Et on s'est parlé, on s'est compris. Et je l'ai fait des enfants. Love in my life is meeting that person that is on the same page with you in life, spiritually and everything. That just, you know, whenever you see them, your heart just wants to burst. Whether you're together for 40 years or 50 years or 5 days, when you see them, you must just feel that flutter that you know that you're there. Yes, love is very important to me, and probably that's why I haven't really found the special love of being widowed for 25 years. Je sais pas. Je suis jamais tombé amoureux. Ah, je vous assure, je suis jamais tombé amoureux. Ah, peut-être quand j'étais jeune, mais pas... Depuis mes trucs carcérales. Oh, vous savez que je restais que des 3 mois dehors. C'est pas... Pour construire une relation, c'est compliqué. Ça a fait l'amour. Ouais, je connais pas l'amour. Ce que je sais de l'amour, c'est que... Je sais pas... Même ça fait beaucoup mal. Hein. C'est cool, mais... Qu'est-ce que ça fait souffrir? Je vois mes collègues, moi. Qu'est-ce qu'ils en font? Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce qu'être en prison et laisser la femme que t'aimes dehors, c'est de poser des questions sur elle à chaque moment. C'est un souci en plus, c'est plein de questions en plus. Ouais. Et le célibat. Love is nice if you can have it. Love is wonderful if you can have it. And sometimes you have to struggle to have love in your life. I don't know what to say, because I always had
a lot of friends, boys, men. And I must say that I'm very lucky now because I'm 91 years. Love is wonderful if you can have it. And sometimes you have to struggle to have love in your life. Anything like that involved. There's great love between us, and it has been since a year after my husband died. And it's wonderful. He sustains me. He really does. அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்காம நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க விருப்பப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருந்தா நல்லா பார்த்து நம்மளை கவனிச்சிருப்பாங்க. சீராட்டு எல்லாம் செஞ்சு கவனிச்சிருப்பாங்க. அவங்க சொல் பேச்சு கேட்காம வந்தவங்கள அதனால கவனிக்க மாட்டாங்க. இங்கே மாமியார் மாமனார் வீட்டில் என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம பையனுக்கு நல்ல இடம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சோம்ல, இந்த பையன் ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னு அவன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் மேலே எங்கள் மாமியார் மாமனார் வெறுப்பு, என் மேலே எங்கள் அப்பா அம்மா வெறுப்பு. A usted, digamos, que le casemos con un hombre, pero usted nunca ha sabido enamorar, no ha sabido charlar, conocernos entre nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, sin conocerse bien, sin enamorar, sin hablar bien, así que nos casen, no está bien así, pero estos los hombres para ellos piensan que estar como si estuvieran haciendo con un objeto, así me parece para mí. No, hasta ahora no lo siento con amor, con cariño, no lo siento. Şimdi benim enteresan bir evliliğim var. O ayrı, ben sonradan aşık oldum. Daha doğrusu biz sonradan aşık olduk. Sen Türk örf ve adetlerini bilirsin yani, biz şöyle bir şey, akrabamdır aynı zamanda. İlginç bir yeri yakaladılar ama. Şimdi biz doğduğumuz vakit aileler sözleşmişti. Çünkü dayımın kızı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben aramızda 6 yaş var. İşte kız olduğu vakit olursa benimle evli, yani beşik kertmesi gibi, ama işte tabii ayrı ayrı yerlerde büyüdüğümüz için belli bir yaşlara geldik. Aileler bunu istediler. Biz de kabul ettik. Aşık değildik. Yani içimizde ya tamam seviyorduk ama sevmenin çeşitleri vardır. Evlendikten sonra biz aşık olduk. O da bir enteresan olay yani. Yani biz yaşayarak bir yere gelmedik. Biz önce bir yere geldik, sonra aşık olduk. Bilmiyorum böyle. Şimdi biz doğduğumuz vakit aileler sözleşmişti. Çünkü dayımın kızı oldu. Yo creo que me enamoré más por la necesidad. Si yo tenía una necesidad, yo todo ser humano busca una necesidad, satisfacer una necesidad, digamos, de vivir en pareja, o estar en pareja, experimentar una vida conjunta. Y bueno, a raíz de todo eso, digamos, traté de formalizar algo con mi pareja actual. No creo que haya sido un enamoramiento casual o a primera vista. Yo creo que fue algo, digamos, que ya fui pensándolo, digamos, de que era una manera, una forma de resolver una situación de carencia, ¿no? De no tener pareja. Любовь для меня – это встретила первого мужа, полюбила, от него дети. Встретила второго, первый муж на машине разбился. Встретила второго, полюбила, от него двое было тоже. Вот. А потом получилось так, что третий муж у меня остался вдовцом, у него 6 детей, тоже полюбили. Вот для меня это любовь. L'amour, pour moi, ce n'est pas qu'un simple mouvement de cœur qui s'incline vers une personne particulière. Ce n'est pas ça. C'est ce hasard qui m'amène à n'aimer qu'une seule personne, malgré ses défauts. Et c'est comme ça que les choses ont commencé avec ma tendre épouse en un certain mois de juillet 1995, au détour d'un verre dans un bar, et je suis frappé par le charme d'une femme, et je lui dis clairement, madame, je suis amoureux de vous, je voudrais que vous soyez mon épouse. Réponse tout à fait spontanée, écoutez, si vous m'aimez, vous n'avez qu'à prendre votre décision.
Et les choses sont parties jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à la 11e année. Ce que j'aime chez ma femme, c'est la vérité. Quand je déconne, elle doit me dire la vérité. Ce n'est qu'ainsi que je peux me redresser, parce que je suis un être humain qui est fait de défauts et de qualités. Je ne dois pas seulement attendre d'elle, chérie, je t'aime. Non, chérie, ça va. Non, il faut qu'elle soit dure de temps en temps avec moi. Écoute, mais regarde-moi cet homme-là. C'est ça le leader? Un leader qui commet des erreurs comme ça? Et je me remets en question. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Mais attention, le leader, c'est d'abord un homme, mon amour. Le leader qui est devant toi, le leader que tu as eu la grâce d'épouser, c'est d'abord un homme qui est fait de faiblesse et de force. Jag tror att det krävdes en ganska lång resa innan jag träffade honom och kunde bli kär i någon som var så god mot mig och snäll mot mig som han är. För det handlar kanske om att man själv ska orka med att vara snäll mot sig själv innan man träffar någon som man kan uppskatta som gör det mot en själv. Vi träffades faktiskt över internet och sen möttes vi på en blind date vid Mariatorget. Och jag tyckte han såg jätterolig ut. Han såg jätterolig ut. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Och sen hade vi så roligt. Vi satt och pratade. 5 timmar senare så märker vi att kaféet vi sitter på har börjat plocka upp stolarna på borden och släkt. Men de lät oss bara vara, för vi satt och pratade. Och då visste jag att vi ska ses igen och det här är något jättespeciellt. Och han låter mig vara jag och han tar fram det bästa hos mig. Och jag vågar också bli jättearg. Jag har aldrig blivit så arg på någon som jag kan bli på honom. Men jag vågar, och det är också jättestort. Det är jättestort att jag vågar det. Och att han finns kvar där och han... Ah, l'amour, 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 l'amour. L'amour, l'amore, in italiano, è le due facce dell'amore. Le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. E io sono passato da quello per possedere a quello per dare. Tutti e due danno soddisfazioni. Il primo dà può dare molti più piaceri, perché quando viene a mancare si sente di perdere qualcosa. Il secondo invece no, è più garantito. C'est quelque chose, c'est pareil, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Tu as le coup de foudre pour une femme, ou tu l'as pas. Et tu vas l'aimer un peu, puis tout d'un coup tu vas vivre avec, et puis il va grandir, il va changer avec les enfants, et tu vas devoir le partager. C'est peut-être quelque chose que tu as avec très peu de personnes au départ. Quand tu nais, tu l'as avec ta mère, puis avec ton père, et puis après ça grandit. Donc il faut apprendre à le grossir, parce qu'il faut le partager. Et après, c'est, je sais pas, donner le maximum de soi-même, et donner et recevoir, c'est peut-être ça l'amour. Je montre à ma femme tout d'abord le sourire, pour lui prouver mon amour. Je dois la faire sourire aussi. Et quand je la vois sourire, c'est qu'il y a déjà la paix en elle. بين الحب بين الجوز والجوز ده الليلة لو انتوا كنتوا متحاببين ده انت الليلة لو مرتك ده لو انت شيء قاصد في ضميرك ده ممكن كم تمشي في انت السوق كنت تجي بتديه هي خفلانة عميانة ترشانة يا فلانة قال هاك الشيء ده هاك كم لبسه سمها كم نقال سمها وكم أكل سمها وكم أي شيء الدائرة ده ممكن تديه له. Surprise them with special notes. I love to write little special love notes and put them in my husband's lunch. Not regularly, because then it's not a surprise. Or spread rose petals. I think there are so many ways that you can ignite a love. And my husband is very quiet and introverted, so I love to sing to him. And he's almost embarrassed when I sing to him. It's so cute. But that's one of the things I love to do, too. And that makes me smile, because I know I can see him being wrapped in my love.
Allah na nama juga. Ya aku dah ada di rumah. Ayo. Dia agak suatu ini nam gue ada bagai. Ayo. Bukan nunggu berkata tapi tak kayak juga kau nak ada tero kan dia ada tero terus kau ilade. Dia ada tero dia mah wari tero dia. Ini bakal udah tero. Wari tero dia. Ayo. Dia tu tero dia bukan mulai emono beli juga agak. Tahu ya dia kayak kan berhur kanam. Dia goiran dia bukan je kunam. Karena berhur saya ni bisikra kau gaji berpuku jauh. I'm not a Haji type man. I was born and bred in a different world to Haji, so hugging and kissing isn't part of my system, and therefore, I mean, I'm not into the love thing. I'm into respect, and I'd much rather people respected me than loved me. I guess if they respect you, then maybe they do love you a little. But I don't spend any effort in my life getting people to love me. It's not important to me. If they like me, that's the results of who I am, and that's okay. If they don't, then that's their opinion, and they're entitled to it. But no, I'm probably a deficit in affection side of the world. But I've been married for 42 years, so I haven't done too bad there. But. L'amore, quando adesso siamo vecchi, ecco, l'amore è cercare di non svegliarlo quando mi alzo presto, perché io mi alzo alle 6, e cercare, sono quelle cose lì, l'amore oltre il sesso capisce che ci deve essere, perché, anzi, ma non è solo quello, sono tante altre cose, appunto di vedere che la persona stia bene, di salute, eccetera, eccetera. E il sesso è importantissimo. もう結婚して10年ぐらい経つので、まあ、一緒に手をつないだりとかそういったことっていうのはなかなかもうしませんけれども、愛情というのはやっぱり日に日に強まっているなというふうに思います。日本人の場合非常に愛してますとかそういうことって口に出して言わないですけど、愛しているということは、要は今女房のためにとか子供のために死ねと言われたら僕は多分死ねます。それが愛するということなのかなというふうに思います。الحب بالنسبة لي هو حالة تمرد على المألوف. أعتقد إن إحنا بالنسبة للمجتمعات اللي زي عندنا وحتى بالنسبة لبره حالة الناس اللي هي بتشتغل طول الوقت فبتتحول لشيء، بتتحول لترس في آلة. فأعتقد إن الحب هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخرجها من حالة التشيع اللي هي فيها دي. فهو حالة تمرد، حالة إحساس بالحياة، هو الحياة نفسها يعني. Cinta itu seperti telur. Jadi cinta itu harus dipegang seperti telur. Kalau telur kita pegang erat-erat, dia akan pecah. Tapi kalau kita pegang dia dengan benar, kalau kita pegang dia tidak erat-erat atau dipegangnya terlalu santai, dia akan jatuh. Tapi kalau dipegang dengan benar, dia akan tetap berada di situ. Begitu itu cinta. Cinta kepada siapapun. Bukan hanya cinta kepada cinta eros, bukan seperti itu aja. Cinta semuanya tuh harus ditreatment dengan baik-baik. Begitu. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est une personne qui... C'est rencontrer une personne ou une chose ou une cause, mais avant tout c'est incarné pour moi. C'est une personne au niveau humain dans laquelle tu peux te
te reconnaître, sans te connaître à nouveau, quasiment totalement. Tu peux te fondre. Et tout en sachant, maintenant, ça c'est l'expérience qui me l'a appris, que ça va durer qu'un tout petit moment. C'est une espèce de flash qui apparaît comme ça dans ta vie, et après, ça se transforme. C'est toujours de l'amour, mais c'est plus un amour au sens le feu. Pour moi, l'amour, c'est le feu. Dans l'amour, c'est le feu, et le feu, ça s'éteint. Mais il y a toujours des braises qui couvent. Et le problème, c'est de laisser couver les braises, de les entretenir. 现在嘛就无所谓了，好长时间了嘛，就什么爱不爱了，就在一起生活嘛就可以了，只要把小人带好嘛就可以了。Well, I've been with my wife, married 40 years, and we knew each other 4 years before, since I was 18. And so for my personal experience, I can say that sometimes we were so angry at each other. Sometimes she was so disappointed in me. But when we thought about how it would be without each other, we couldn't bear it. Un jour, je lui crie, je hurle et je crie. Tu vois, nous sommes tellement différents, nous avons des éducations différentes. Moi, j'ai eu une enfance différente de la tienne et tout. Jamais nous ne pourrons nous comprendre. Puis finalement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je dis, tu sais, nous sommes même de sexes différents. Et alors là, on a éclaté de rire et on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est très très drôle. Et un couple, je pense que ça doit... vous savez, je ne sais pas, il faut le refaire chaque jour. Hein? Oh, I have a good story with that. I got a good one that goes right with that. Okay. My mother would always tell me, she said, you know, when you first meet the girl, she said you be like, you just want to eat her up, because you just all in love. She said about a year later, you wish you was spitting them out. She said, but if you want your relationship to last, you have to do it day by day, moment by moment, minute by minute. Never ever get too comfortable, because then you stand still. She said, always plan to build, always plan to increase. Like when you and her first get together, you have a 1-bedroom house. Then you have kids. Now you have a 2-bedroom house. Then you have grandkids. So you have a 3-4-bedroom house, because you always have to have a guest room. And so you are building, you're growing. And so you're not stopped, you're not comfortable. And so then you always have what is known as a tomorrow. And that tomorrow will be together because we work on it all day today. El amor al principio es bonito, ¿no? Cuando se conoce por primera vez. Es bonito. De fidélité. Et voilà, ils vont rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. நம்மளுடைய நடவடிக்கையிலையும் மற்ற பேச்சு El amor es todo. No hay amor, no hay nada. On part, on est plutôt à s'envoler, je trouve, non? C'est vrai? أنا لما توفت أمي كان عمري 45 سنة Cuando uno está enamorado, el amor, un vacío en el estómago, es una cosa lindísima, la verdad. Foarte îndrăgostit și acum după 50 de ani. Sensul vieții? Sensul vieții, asta e o întrebare filozofică. Ah, ça c'est une question difficile, ça. Le sens de ma vie. Ça c'est bien comme question, toi. Le sens. Le sens a plusieurs sens. Le sens dans le sens... je sais pas. Là, je veux pas Me la puso dura. Ay, no le voy a saber. ¿Verdad que me la puso dura? What is the meaning of life? That was the title of a movie once.
I don't know that. What is the meaning of life? Wow, the unanswerable question. The meaning of life. Ma vie sera... Et je ne peux pas répondre à une question comme ça. Quel est le sens de ma vie? Aujourd'hui, ma vie, elle n'a pas de sens. J'aime pas, je suis pas aimée, je construis pas un chemin de vie. Si c'est un sens, non, il n'y a pas de sens alors. Mais un sens, non, je veux dire, je sais pas si un sens, ça n'existe pas, le sens de la vie. Je comprends pas la question, ça n'existe pas. Attends, on m'a pas demandé, tu veux sortir, tu veux aller sur Terre, personne m'a demandé ça. J'y suis, bon, moi, voilà, j'y suis. Oh, that's very clear for me. It has really two fundamental elements, my family and what I do with my wife and my child. The sense that, you know, I have a deep and committed relationship with them and being able to make the world a better place. And I think I've already done that. Also, Fido Okodattaga, also Yaga Gokoditaga, also Hargeda Gokodataga. So Adamita Wakamagi Tiadan Gokodita Lelehita. जिन्दगीको अर्थ मेरो विचारमा सङ्घर्ष नै जीवन हो सङ्घर्ष जीवन हो जीवनमा सङ्घर्ष गर्नै पर्छ जसले धेरै सङ्घर्ष हुन्छ त्यसले जीवन बुझेको हुन्छ The meaning of life. C'est super dur comme question. Ça, le sens de la vie, non, chacun trouve le sien. Moi, j'ai pas trouvé le mien. Voilà. Je crois que quand on est vieux, il faudrait être sage, il faudrait dire des choses définitives et importantes. C'est difficile. Ça, nous n'avons pas le même dessin. Chaque être humain a son destin tracé dans sa main et a sa mission. Et quand tu finiras d'accomplir ta mission, tu pars. המשמעות לחיים שלי זה אהבות ונשיקות ופרחים ואוכל טעים ודגים ואוטו יפה וגם אלוהים. הראשון בטח אלוהים. A meaning for your life. Is there any meaning to any life? Is there any point at all to life? I would suggest there probably is no meaning and there probably is no point. I don't know why we're all here. I don't know what we're here for. I don't know what we're supposed to do. I don't think there is any particular meaning to life, and I've never thought there was much point to it. That's a very sacrilegious and very non-religious point of view. Si bon Dieu la met à nous là, peut-être bien il avait un l'idée. Si vous connaissez plus pourquoi là, ou dit l'amour est nous destiné. Dis l'amour est nous destiné. Dis l'amour est nous destiné. No sé, me viene a la mente un chiste. No sé si responde eso, ¿no? Pero es un chiste que yo siempre decía a esta gente, ¿no? Que la vida es una ITS, no sé, una infección de transmisión sexual. No sé. Sí, la vida es algo contagioso que se transmite con el sexo, como decimos nosotros. 難しい問題やなまあせっかくこの世に生きてきたんですからまあ死ぬまでの間は私は同じ人生やったら悲しく生きないで楽しく生きたい الحياة دي لها بابين باب بندخل منه وباب بنطلع منه والشاطر بقى اللي يطلع مليان اللي بتبقى أعماله كتير وعامل خير كتير علشان ياخد عليها ثواب كتير يقوم يدخل الجنة فالحياة كلها معاناة الواحد يتحملها علشان يرتاح في الآخر. Alții se nasc să fie fericiți, alții prea să fie amărâți. Și atunci îi dau eu sens la viață. Dacă Dumnezeu a vrut să fiu amărâtă, amărâtă sunt până închid ochii. Dacă era să fiu fericită, eram fericită.
मैं जी अपनी मर्जी से मैं ना जिंदगी गुजार सकां मैं किता सी जी मैं अपनी मर्जी से जी नहीं सकती तो फिर जिंदगी का की फायदा बेशक मैंने ख़त्म कर देने मैं इस वजह तो कदम चुकिया सी ना ही मैंने खाना मिलता सी ना कपड़ा पहन मिलता सी उपर उत्तों मार पिटाई दुख तो कोई चीज़ नहीं सी मेरा मियां मिल देंदा इतना तंग करता सी मारदा सी नशा करता सी कोई कपड़ा नहीं सी लैके देंदा कोई बच्चियां नहीं सी उनका ख्याल ना मेरा सी तो मैं दसा ज़िंदगी का की फायदा इस ज़िंदगी ना फिर मौत ही बेहतर है कि जीना है जी ये सब कुछ नहीं मिलना Păi, sensul vieții mele, păi ce pot să spun? Am ajuns tot ce am dorit în viața asta. Tot ce am dorit. Numai ăsta n-am ajuns ca să fiu bogat și... Deci, bogăția mea este dragostea acum. Așa, bogăția mea. Sunt bogat în dragoste de tot. Am familie mare, țin foarte mult la copiii mei, la soțul meu. Asta este dragostea mea, familia. Atât. Moj smisao mog života, da mi nije one djece moje, moj smisao života ne bi bio ništa. Ne bi mi značio ništa. I mnogo sam puta zamislila što nisam i ja, kad je nestao mi taj muž, i tolika familija što nisam i ja. A eto, ta su me djeca ostavila u životu i moj smisao je samo fokusiran na njih i eto, živim za njih. Gidi debbo jaatina wona debbo so a heɓaki kay ole neɗɗo heɓata bingel na wona a faami neɗɗo so heɓa debbo ana heɓa bingel na ayo neɗɗo so heɓa bingel ne ɗum kay wala ɗo wonate ɗum saabi jimmi rewɓe. Le sens de la vie. D'avoir une famille, des enfants, pour pouvoir leur donner des valeurs, pour pouvoir, quand on sera dans nos vieux jours, leur raconter ce qu'on a fait de notre vie, parce que je pense que si on vieillit et qu'on n'a pas quelqu'un à qui le raconter, ça ne vaut pas la peine, je pense. Le sens de la vie, c'est de respirer, premièrement d'abord. Tu as respiré, tu as rendu ta maman contente, parce que tu es venu au monde. Il y a un fils de plus dans cette famille. Maintenant, à toi de faire le remplacement. Le planning familial, on le comprend parce que la nature a été détruite. Mais un homme qui se fait remplacer avec des enfants, une femme au minimum, même si ce sont des enfants, élargir, ça dit qu'il n'est pas mort. Lui, on l'appelle un parti. Quelqu'un qui est parti parce qu'il a laissé derrière lui des gens pour des siècles et des siècles. जिंदगी हम खुशी अन बिलाग दा हन माउत सेनमका एत हन तंग कुशन बिला जा माउत मु बुट खुशी बिला बेसे जे मा पेरा मनबा मा पेरे इते माउत बुट शुआ बिला Kallata gideta wakin ta kalla se gitu wa kallata olba orinna ataja atannum ana goddini tolo sammare ye oba hanno tolaino kala kidammo ato sine yeja wa ishin gallannani ka girtana sikuli goddinani takka itu goddina Areyyo to idoye ole to sare tayyanniga amma kallasi oppai odo ole sitayyanani ata to ini aripides ato sindo ata hatta ya appa igini shingallanniga ole to qainiga amande dainu gulgini to sedi ikkallato inu kodini. Sensul vieții nu, pe mă, nu este să faci copii. Nu este să procreezi. Ce să cauți în interiorul tău să vezi dacă este, ce este acolo. Ce faci tu ca creator pe pământul ăsta? Te-a trimis aici doar ca să mănânci și să faci copii? Nu. Ești o bucățică de Dumnezeu, deci ești creator. Ce aduci tu pe pământul ăsta? Doar consumi și arunci sau aduci ceva? Asta este sensul vieții. Altfel n-are niciun sens de ce suntem aici. El sentido de la vida sería la creación. Que el hombre crea constantemente. Crea los hijos, crea lo que el hombre come, crea lo que el hombre va a utilizar.
crea y crea sentimientos, lo crea todo. El sentido de la vida, esa es la creación. Pero pienso que el sentido fundamental de la vida, pues, importante de la vida, sería la creación para el mejoramiento del ser humano. Ese sería el sentido más justo y lo mejor que podría tener la vida. Vivir a full cada momento. Yo quise que mis hijos aprendieran eso, no lo logré. Mi papá, una noche que me fui a dormir sin darle un beso, chiquita era, vino a mi cama y me dijo cariñosamente, me abrazó y me dijo: Normi, nunca sabemos si mañana nos vamos a ver. Eso me marcó hasta el día de hoy. Yo no puedo despedirme hasta mañana de alguien si no le doy un beso, un abrazo, no lo llamo por teléfono, sino, digamos, entre comillas, si no me despido. Así vivo, hasta hoy. What is the meaning of life, according to me? What is the meaning of life, according to me? Now, right now, to be here, to be so totally and utterly here that I can hear every sound, I can feel my skin, that I'm totally present for the person who's talking to me, that I am kind, and that I trust. I trust the process. I don't necessarily trust life, but I trust God, that there is a plan. That's the meaning of life for me. I was driving home after my niece's christening. I'm her godmother. And so we were driving home, and my partner was driving, and you know, I'd had a couple of glasses of wine, so I was like, ooh, and la 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 la, and God, it was great, and hooray, and what a lovely day, and da 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 da. And there was a man sitting on a bench, and something very unusual happened to me. I heard him in my head, okay? It's a bit strange. I haven't actually told many people this, but I think it's kind of important. I heard him in my head, and I was like, okay. And I was like, God, have I had a lot to drink? And then I was like, look, Declan, I said, Declan's my partner, I said, Declan, stop the car. This guy has just asked me something. And he was just like, you know, Sarah, come on, we're going to keep driving. And anyway, I got really annoyed with him. And I was like, no, like, did you stop? And it was really strong, and I didn't know what it was. And it was almost scary. And so I asked him to stop, turn around the car, and he was like, oh, God, you know, this woman. So he drove back, and we stopped. I was like, Declan, did you stop and buy a paper or something? Because it was really strong, and I had this kind of like, help me, or hello, or something. And so anyway, we went back, and we went to the guy on the bench, and he died in my arms. And that man's soul, I think, was leaving his body. I've had an unusual track record with death. And he died in my arms, and he was only about 19. And he was, I think his soul or something was leaving him. And there was a kind of like a rage. I don't know if you've ever experienced a young person dying, but there is a rage. They don't go easily. They fight, you know. And yeah, it was like, anyway, there he went, and he just left. And it was a huge privilege to have been asked by somehow to be there. But so just about your, you know, the meaning of life, you know, I think it's love, it's help me, you know, it's, you know, everyone needs somebody. And that guy died of an overdose of drugs, and which is also a huge problem here. And I suppose that's it. There was love, everyone needs it, and he was alone and he needed somebody, and for some reason he chose me. And so I was there, and that's really very privileged. Very, very privileged. El sentido de la vida en este momento, en esta fecha de la humanidad, el sentido de la vida es luchar, brother. Luchar por todo.
Luchar por el amor, luchar por ti, luchar por el mundo, por los que te rodean. Luchar por la humanidad y por la naturaleza. Luchar por ser felices. Luchar y no parar de luchar. Amar la lucha. The meaning of my life, I don't know. I'm not sure yet. Ask me in 20 years, I'll probably have a much better idea. I want to do great things that I don't want to be, and you know, I don't want to do something that doesn't have meaning. I don't want to be a no one. I want to do something that really means stuff to a lot of people. I think I've got a lot to give, and I really want to do that. And that's the meaning of my life. Eu simt că nu sunt, adică mă simt mică, nu am făcut ceva deosebit, n-am împlinit un ideal așa măreț și au fost oameni puternici, unii care au ținut piept comunismului, au luptat, au suferit și închisorile, n-au cedat. Pe ăștia eu admir foarte mult și zic că ei sunt aleșii lui Dumnezeu care au reușit să fie oameni până la capăt și caracter, să nu cedeze și să aibă un caracter puternic care să reziste pentru împlinirea idealului la care au aspirat. Vraiment, bon, je peux donner un sens à mes puisque j'ai une raison de vivre. J'ai vécu, j'ai fait mon temps. J'ai servi et je continue à servir jusqu'à présent mon peuple. La raison est que, actuellement, je suis la présidente de la CAFO. C'est la coordination des associations et ONG féminines. Donc je représente ici tout le cercle. Je me sers de corps et âme. Ça, je donne un sens à ma vie. Je suis en train de lutter pour nos femmes, pour que réellement nous sortions de l'ornière. Ça, c'est déjà quelque chose. Voilà. Ce qui m'a motivée pour partir faire de l'humanitaire, je ne pense pas que c'était pour partager certaines choses, parce que moi, je pense que j'avais rien à donner. Je pense pas que j'avais... Enfin, c'est pas ce qui m'a motivée, si tu veux. J'avais pas l'idée que j'avais quelque chose à donner et à transmettre aux autres. Moi, ce qui m'a motivée, c'est que je ne servais à rien dans la société dans laquelle j'étais. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, et tout ça, pourquoi? Je me suis dit un jour, pourquoi je fais ça? Mon boss a une nouvelle Mercedes, moi j'ai un bureau, super, très bien, et la guerre a éclaté en Bosnie. Et je parlais déjà une seconde langue étrangère, qui était le yougoslave à l'époque, mais qui est aujourd'hui le serbe. Et je me suis dit, peut-être que cette langue qui m'avait jamais servi à autre chose qu'à communiquer au sein de ma famille va enfin servir à quelque chose. Et donc je me suis présentée dans une organisation humanitaire à côté de chez moi, à Lyon. Et là, j'ai été happée immédiatement. J'étais une des premières à me présenter, à dire que voilà, je sais quelque chose, tiens, je peux peut-être servir. Et je voulais travailler bénévolement, surtout ne pas reprendre un emploi. Et j'y suis restée 10 ans presque dans cette organisation. Je suis comme tous les humains, peut-être un peu égoïste. Je fais toujours ce que j'aimerais toujours faire ce que j'ai envie de faire. Même si souvent cela coïncide avec quelque chose de moralement acceptable, moralement bon et humainement nécessaire. En fait, on dit souvent que je suis gentil, que je suis généreux, que je ne suis pas méchant. Mais est-ce qu'en réalité, j'ai tous ces traits de caractère parce que je suis un saint? Ou est-ce que c'est parce que c'est ce qui me procure du bonheur, moi? Tu vois, quelque part, il faut se poser la question. Le fait que quand je donne à une personne, je reçois ce plaisir de donner. Est-ce que c'est réellement parce que cette personne a réussi que je suis content ou c'est parce que j'ai exécuté, je me suis fait plaisir? Tu vois, donc il est difficile de trouver la différence, souvent entre... tu vois. Donc ma vie, c'est ça. Je mène ma vie en me faisant toujours du plaisir. Le plaisir de donner, le plaisir d'aimer, le plaisir d'aider, le plaisir de plaire, le plaisir de convaincre, le plaisir d'être utile. We're here to continually learn how to be good human beings, how to care for each other, how to be kind, and how to look after this planet.
We're here to learn enormous lessons. We're here to evolve. I don't think we've done such a good job about that. El sentido de la vida es la vida misma. Ese es el sentido de la vida. Y el sentido de mi vida es, como yo les decía, lograr algo que quede para el futuro. Porque qué triste es morirse y que después que uno se muera, bueno, yo no sé si yo podré ver, como les decía, si estoy en otro lado y puedo mirar, decir, pasé 60 y no sé cuántos años, 70, no sé cuántos, y mira eso. En la funeraria están diciendo que yo no hice nada. Uy, eso es triste. Y también es triste que lo comenten, aunque yo no me entere. Esta persona pasó por la vida y no dejó nada, ni bueno, ni malo. Oiga, eso es lo más triste del mundo. Porque ni siquiera malo. Eso es triste. Es decir, lo principal es la vida. Y dejar algo, pero sobre todo dejar algo positivo. No un mal recuerdo. وسرقت الندهر وسرق وارتمس الدنيا سرقت ارتلي يدغن موسات تقلت اكيد تقد ورس انا قعدت الشيش ريد غدر واسيش ورضن تتدخلك مسن غخلك كتدها تتيس بدو تتيس بدو وارما وين وهكا نغقد ما ولد الجاضنة تتدخل كدبنة تدنتي تتيلنا أتتي شرقي سواستا ترقي أبس عشني تكليد غد تكشل الدختي تدخل ودريدا أورت لي دم بالشيل عندما عرنا الطاوين نكتلي مدى دورت السينة دم بالشيل ودي غوار غدر تنسي دم بالشيل عدل كيد معرفة واشيلي أبين دغات من فاتم ودريد. Life, it's a smell. Life, it's colors. Life, it's a painting. This is life. When you dress well, it's part of life. When you make shower, it's part of life. When you get birth, child born, it's life. When the change of the seasons, it's wonderful life. The snow, the desert, the south, north, this is life. Life for me, it's by herself, it's the meaning. In the world life, you have the life. Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Il senso della mia vita è essere una brava mamma, fare bene il mio mestiere. È conoscere, imparare, amare e vivere. C'est la question qui tue. So if you find the meaning of life, you die. I think that's the problem. We want to seek too much meaning out of life instead of living it.